في إطار تنفيذها للمرحلة الثانية من برنامج تنمية الكوادر التقنية، فقد وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية تعاون ليكون المعهد شريكا مع الهيئة في توفير التدريب الأكاديمي لجميع متدربي الدفعة. Dalam rangka implementasi tahap kedua dari program pengembangan tenaga teknik, informasi dan e-government, Institut Studi Perbankan dan Keuangan Bahrain menandatangani perjanjian kerjasama sehingga lembaga tersebut menjadi mitra dengan otoritas dalam memberikan pelatihan akademik untuk semua peserta pelatihan angkatan pertama. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد، والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF الدكتور أحمد الشيخ، وبحضور الفريق المشرف على عملية التدريب من كلا الجهتين. الجدير بالذكر أن وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد دشنا في ديسمبر من العام الماضي برنامج تنمية الكوادر التقنية، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى صقل ودعم الشباب البحريني من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في المجال التقني بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص ليكونوا الخيار الأفضل في التوظيف. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh CEO Otoritas Informasi dan E-Government Mr. Muhammad Ali Al-Qaid dan CEO Institut Studi Perbankan dan Keuangan Bahrain Dr. Ahmed Al-Sheikh di hadapan tim pengawas pelatihan proses dari kedua belah pihak. Perlu dicatat bahwa Kementerian Tenaga Kerja, Otoritas Informasi dan Pemerintahan meluncurkan pada bulan Desember tahun lalu program pengembangan tenaga teknik yang merupakan salah satu proyek strategi yang bertujuan untuk menyempurnakan dan mendukung pemuda Bahrain dari lulusan universitas dengan spesialisasi teknik dan para pencari kerja. Kemudian mempekerjakan mereka di bidang teknik di sektor pemerintahan atau di sektor swasta untuk menjadi pilihan pekerjaan terbaik. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بجعل يعني البحريني هو الخيار الأفضل في مجال تقنية المعلومات. يعتبر هذا البرنامج برنامج كوادر التقنية بشكل عام أقوى برنامج تدريبي على رأس العمل. خريجين خلال سنة واحدة خلال يعني سنويا 80 على مدى 3 سنوات 240 شاب وشابة بحرينية على مختلف التخصصات، من قواعد بيانات، من حوسبة سحابية، من أمن سبراني، من تطوير برامج شبكات إلى آخره. يكون عندهم تدريب مكثف ومن ضمنه شهادات احترافية اللي توقعنا اليوم طبعا. Dengan arahan Yang Mulia Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain, program ini merupakan pilihan terbaik bagi warga Bahrain untuk mendapatkan keterampilan teknologi informasi. Secara umum, program ini dianggap sebagai program kader teknis dan program pelatihan kerja paling efektif bagi para lulusan. Dalam waktu 1 tahun, program ini akan melatih 80 pemuda dan pemudi Bahrain di berbagai disiplin ilmu, termasuk database, komputasi awan, keamanan cyber, dan pengembangan jaringan. Peserta akan menerima pelatihan intensif dan memperoleh sertifikat profesional. Hari ini kami berharap program ini mendapatkan persetujuan. ماشيا مع استراتيجية مملكة البحرين في تمكين الكوادر الوطنية في علوم المستقبل. احنا كمعهد BIBF فخورين بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتقديم برنامج تنمية الكوادر التقنية. طبعا البرنامج يهدف بشكل أساسي لتأهيل وتمكين الخريجين البحرينيين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات عبر تقديم الدورات الشهادات الاحترافية. وتأتي أهمية الشهادات الاحترافية أن هي تأهل المتدرب أنه يكون مؤهل على مستوى عالمي وليس على مستوى وطني فقط. Sejalan dengan strategi Angkatan Kerja Nasional Kerajaan Bahrain di bidang future science, kami bangga bermitra secara strategis dengan BIBF, Bahrain Institute of Banking and Finance, untuk menawarkan program pengembangan angkatan kerja teknis. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk melatih dan memberdayakan lulusan Bahrain yang berspesialisasi dalam bidang teknologi informasi di berbagai bidang, dengan menawarkan pelatihan dan keterampilan profesional.
Pentingnya keterampilan profesional adalah bahwa peserta pelatihan harus memenuhi syarat di tingkat global, tidak hanya di tingkat nasional. Selanjutnya, strategi penerjemahan. Strategi yang digunakan yakni pertama, strategi amplifikasi, yaitu penerjemahan yang memparafrase suatu informasi atau menambah unsur kata untuk melengkapi terjemahan. Di sini ada kalimat al-jadiru bidikri an wadaratal amalu wal hayati maklumatil hukumah. Bahasa sasarannya adalah perlu diingat bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Otoritas Informasi dan Pemerintah yang menjadi strategi amplifikasi yakni dalam kata an, yakni menambahkan unsur kata an di kalimat tersebut. Selanjutnya, strategi naturalisasi atau naturalist borrowing, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Di sini kalimat yang digunakan yu'tabaru hadal barnamij kawadur antan at-taqniyah bisaklil am. Bahasa sasarannya yakni program ini dianggap sebagai program kader teknik secara umum. Kata kawadur yang memiliki arti kader yang dinamakan dengan strategi naturalisasi atau naturalist borrowing. Selanjutnya yakni strategi pungutan murni atau pure borrowing, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contoh dalam bahasa sumber yakni ar-ra'isu tanfidi lihayatil maklumatil hukumah elektroniyah as-sayyid Muhammad Ali Al-Qaid. Bahasa sasarannya yakni as-sayyid Muhammad Ali Al-Qaid. Muhammad Ali Al-Qaid yakni pure yakni kata asli yang dalam bahasa sasarannya pun tidak ada perubahan ejaan ataupun pelafalan.